ओ नारायणं नमस्कृतं नरचैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रयेत् वेदे रामायणे चैव पुराणे भारतस्तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरिसर्वगायते नमामि रामं रघुवंशमुख्यं नमामि रामं सुरकल्पवृक्षं श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। नमामि रामं कमलायताक्षं नमामि रामं रघुनंदनाख्यं श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। मर्यादा पुरुष रामनारायण की जय। लक्ष्मणलाल जी की जय। भरतलाल जी की जय। शत्रुलाल की जय। जनक नंदिनी सीता देवी की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। जंकड़वासिनी माँ शरण की जय। स्वर्गीय मत्स्य पाताल की जय। दशरथी गोपाल की जय। यूट्यूब कर्मकर्ता मान की जय। मोर प्रिय श्रोतापुंज मान की जय। अग्नि देवता को जय। जल देवता को जय। वर्षा देवता को जय। पवन देवता को जय। सूर्य देवता को जय। चंद्र देवता को जय। मोर प्रिय श्रोतापुंज आपण मानक नमस्कार जनाई आरंभ करने को जाऊँ। ये संपूर्ण धारावाहिक रामायण कथा आपण मान तो दी दिन है देखुना हाँ आपण इच्छा यदि कई किसी करुवे कि मोर दोष रही पारे से विषय आउ कि कहबार ना आपण इच्छा जहाँ देखिए अनुष्ठान आपणकर रखिपारे जदि बंद करने की इच्छा करें आपण मैंने परवर्ती अध्याय शुणी मंदोदरी रावण को युद्ध को जावाई बाधा देते हित उपदेश देते से प्रसंग बनता आपण मैंने भी आउ सब्सक्राइब करना जन दी जन लाइक कर प्रात जागे जागे रघुराई पूछा मत सब सचिव बोलाई श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम कहु बेगी जा करियो पाई जावत कह पद चिरु नाई श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जड़े सुबल पर्वत प्रातकाल हेबार श्री रघुनाथ उठिले एवं सबु मंत्री को डकाई परामर्श मागिले। वर्तमान कि उपाय करा
ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚୁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥା ନୁଆଁଇ ଜାମ୍ବୁବାନ କହିଲେ, ଶୁଣୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ସକଳ ଉଡ଼ବାସୀ, ବୁଦ୍ଧି ବଳ ତେଜ ଧର୍ମ ଗୁଣ ରାଶି। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ମନ୍ତ୍ର କହୁ ନିଜ ମତି ଅନୁସାରା, ଦୂତ ପଠାଇୟ ବାଲି କୁମାରା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ହେ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ, ହେ ବୁଦ୍ଧିବଳ ତେଜ ଧର୍ମ ଓ ଗୁଣର ରାଶି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ବାଳିସୁତ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଦୂତ କରି ରାବଣ ସଭାକୁ ପଠାଯାଉ। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ନେଇକ ମନ୍ତ୍ର ସବ କେ ମନ ମାନା, ଅଙ୍ଗଦ ସନକ କୃପା ନିଧାନା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଜୟ। ବାଲି ତନୟ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଗୁଣ ଧାମା, ଲଙ୍କା ଯାହୁ ତାତ ମମ କାମା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଲା। କୃପା ନିଧାନ ଶ୍ରୀରାମ ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିଲେ, ହେ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଣର ନିଧାନ ବାଳିପୁତ୍ର, ଶୁଣ ବାବୁ, ତୁମେ ମୋ କାମରେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଯାଅ। ବହୁତ ବୁଝାଇ ତୁମଇ କା କହୁ, ପରମ ଚତୁର ମେ ଜାନତ ହଉ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କାଜୁ ହମାର ତାସୁ ହିତ ହିତ ହୋଇ, ରିପୁସନ करे हूँ बत कही सोई। श्रीराम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। तुमको मु अधिक कौन बा बुझेबी, मु जाने तुमे परम चतुर, शत्रु सहित एपरी कथबार्ता करिब जे सेतिरे आमर जेमिति कार्यसिद्धि हेब एवं तार मध्य मंगल हेउथुब। प्रभु आज्ञा धरि शिष चरण, बंदिय गंध उठे, सोई गुण सागर ईश्वराम, कृपा जापर कर हुसियावर रामचंद्र शंकर हरिओं। भजु मंगल भवनय मंगल हारी, रवस दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु का आज्ञा शिरधार्य करी एवं प्रभु का चरण वंदना करी अंगद उठी ठिया हेले। भाविले, हे भगवान श्री राम, जहा उपरे आपणकर कृपा हुए से गुणर सागर हो जाए प्रभु। स्वंग सिद्धि सब काजनाथ, मोहिया दर दिय, असविचारी जुबराजतन, पुलकित रसित हियौसियावर रामचंद्र शंकर हरिओं। भजु मंगल भवनय मंगल हारी, रवस दशरथ अजिर बिहारी।
श्रीराम जय जय राम राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु निज कार्य पठाई मते सम्मान देउछंती, मात्र प्रकृतरे प्रभुंकर सकल कार्य स्वतसिद्ध हेउ एपरि विचार करी युवराज अंगदଙ୍କ हृदय आनंदित होइगला ओ अंग पुलकित होइगला। बंदी चरण उर धरी प्रभुताई अंगद चले सब ही सिरुनाई। श्रीराम जय राम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभु प्रताप उर सहज शंका रनबाकुरा बाली सुत बंका। श्रीराम जय राम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रभुଙ୍କ चरण वंदना करी हृदय भगवान महिमा धारण करी अंगद समस्त को प्रणाम कले। हृदय प्रभुଙ୍କ प्रताप धारण करिथिबा बालीपुत्र अंगद स्वभावत निर्भीक और रणवीर थिले। पूर पैठ तरा वन कर बेटा खेल तर हास होई गो भेटा। श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। बात ही बात कर सब बढ़ियाई जुगल तुला बल पुनि तरुणाई। श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। लंकार प्रवेश करू करू रावणर पुआ सहित तांकर भेट होइगला। रावणर पुआ सेठारे खेलुथिला। दुहें दुहें बलवान भयंकर मध्य दुई जनकर युवा बयस तेणु कथारु दुईक मध्य झगड़ा लागिगला। तेई अंगद कहू लात उठाई गही पद पकटऊ भूमि भवाई। श्रीराम जय राम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। निशिचर विकर देखी हट भारी कहता चले न सकाई पुकारी। श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। रावण पुआ अंगद ऊपर लात उठाइला, किंतु अंगद तार उठाई गोड़टी धरी पकाई ताकू घुरेई तले कचाड़ी देला। सेतिकिरे सी हरिबोल होगला। कई जने बड़ योद्धा आसी जानी राक्षस माने जे जो आड़े पारिले दौड़िकी पलि गले। भୟରେ कहीं पार्टी भी करें ना कहीं आगु आपण मैंने श्रोता बंधु शुणी हनुमान अंगद दुई थर जाई जमी जहाँ हैरान करते घर पड़ा ठारू आरंभ करी केते असुर मारी आपण मैंने शुणी से भयर किए कुआड़े चिंचाट पड़े। एक एक सन मर मुन कही समुझिता सुबध चुप करी रही। श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय।
ଭୟ କୋଲାହଲ ନଗର ମଝିରେ ଆବା କପି ଲଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇ ଜାଳି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ। କଥାର ମର୍ମ କେହି କାହାକୁ ଖୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। ରାବଣର ପୁଅ ମରିଯିବା କଥା ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ମାରି ରହିଗଲେ। ରାକ୍ଷସମାନେ ଭୟରେ ଧାଉଥିବାର ଦେଖି ନଗରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଯିଏ ଯେଉଁ ବାନରଟା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଶି ଆସିଛି ବୋଧେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କୋଳାହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅବଦଉ କରା କହଇ କର ତାରା କରହି କର ତାରା ଅତି ସଭିତ ସବ କହି ବିଚାରା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ঘনশ্যাম। বিনু পুছে মগু দেহি দিখাই দেহি বিলক সোই যাই সুখাই শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম জয় জয় রাম জয় রঘুনন্দন জয় ঘনশ্যাম। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ। ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଧାତା ଏଥର କ'ଣ କରିବ କେଜାଣି। ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରି ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଅଙ୍ଗଦ ନ ପଚାରୁଣୁ ଲୋକେ ତାକୁ ରାବଣ ଦରବାରକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଦେଲେ। ସେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁ ଦେଉଥିଲେ ତା ମୁହଁ ଭୟରେ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ଛନକା ଅଛି, ଭୟ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାବଣ ପାଖକୁ ଅଙ୍ଗଦକୁ ବାଟ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଗୟ ଭାଦର ବାର ତବ ସୁମିରି ରାମ ପଦ କଞ୍ଜ ସିଂହ ଉଠନି ତତତିତବ ଧୀର ବୀର ବଲ ପୁଞ୍ଜ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରିଓ ବଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ରବୌଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ସ୍ମରଣ କରି ଅଙ୍ଗଦ ଯାଇ ରାବଣର ରାଜସଭା କକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଧୀର ବୀର ଓ ବଳବାନ ଅଙ୍ଗଦ ସିଂହ ଠାଣିରେ ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଚାହିଁଲେ। ତୁରତ ନିଶାଚର ଏକ ପଠାବା ସମାଚାର ରାବ ନହିଁ କଟାବା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ঘনশ্যাম। ସୁନାତ ବିହଇଛି ବୋଲା ଦଶ ଦିଶା ଆନହୁ ବୋଲେ କହା କର ଖିସା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ঘনশ্যাମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ। ଅବିଳମ୍ବେ ସେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ହାତରେ ରାବଣ ପାଖକୁ ନିଜ ଆଗମନ ସମାଚାର ପଠାଇଦେଲେ। ସମାଚାର ଶୁଣି ରାବଣ ହସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ତାକୁ ଡାକି ଆଣ, ସେଇଟା କେଉଁଠିକା ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଅଙ୍ଗଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଭାଖଣ୍ଡକୁ ଗଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ, କାହିଁକିନା 2 ଦିନ ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ କାହିଁକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଉଥିବ କି ମୋ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ। ତେଣୁ
ଏଣିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିବା, ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ମନ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ କି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଉଥାଏ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲଟା ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାହିଁକି 500, 1000, 2000 ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ପଡ଼ୁନାହିଁ, କାରଣ କ'ଣ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ କି ଏହା ଭୁଲ ହେଉଛି କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ତ ହେବନି। ହଉ, ସେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ହଉ, ଯେତିକି ଦେଖିଲେ। ରାମଙ୍କ କଥା ତ ଟିକେ କାନରେ ଶୁଣି ହେଉଛି, ଯାହା ହଉ ପାଟିରେ ଟିକେ ତ କହି ହେଉଛି, ସେତିକି ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେଇ ରାମନାରାୟଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର, ପିଲାମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ରାମନାରାୟଣ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ନର ନାରୀ, ପିଲା ବାଳକ, ମୋର ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ରାମନାରାୟଣ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ରାମନାରାୟଣ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ନିବେଦନ କରି ସେଇ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମନାରାୟଣକୁ ନମସ୍କାର କରି, ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, 10 ଦିଗପାଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ବସୁଧା ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସେଇ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଥାରଟ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବିଦାୟ ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଶେଷରେ ମଥାଲଟା ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।